ang mga mahinungdanon nga desisyon kinahanglan ampuan, kinahanglan tukawan, dili mahimo nga maghimo og mga mahinungdanon nga desisyon nga dili moagi sa pagpamalando, pagampo, pagpangutana sa Ginoo kung unsa ang mas maayo nga buhaton. Pila ka mga magtiayon nagkabulag because at the height of their anger, they made a decision to separate. Wala moagi sa pagampo ug unsay mahitabo kung ang desisyon sa panagbulag tungod lang sa kasuko o kalakot, maguba ang pamilya. Luoy ang mga bata, apan ang mga tao nga nagampo. Mag-away ang mga magtiayon. Pero kung maampuon ang magtiayon, they can wait for the right time when everything will be tranquil and peaceful and serene. Nga kung maayo na ang ilang mga panghuna-huna, dili na sila maulipon sa ilang kasuko, sa ilang kahiubos. They can now make a decision according to the will of God.